जय जगन्नाथ आज आम रावण पोड़ी देखापी आज घरे खाई ना समय ना कम सारी आसला टाइम हो रावण पोड़ी स्टार्ट हो बाण फुटुची तेणु कान में बाण बांधला आउ घरे रही इच्छा ना केमती जा पहुँचू रावण पोड़ी देखू तेणु आज आम आसे रावण पोड़ी देखा सारा सारा को आसला बेलू पहुँची सारा बेलू देखने रावण पोड़ी सारा को लेट हम तेणु आउ पेट्रोल जो निशा दौरानी भोकरे रही हो आसिक पहुँचल सारा बजार देखा फास्ट फुड अच्छी फास्ट फुड अर्डर कर देचु बर्तमान आम बाबू खाऊँ चिकेन चिली मुझे मिक्स रोल खाऊँ तेणु खाई सारापर आम जीवु रावण पोड़ी देखापी ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स आम आसी पहुँची सारे बर्तमान साड़ा रावण पोड़ी पड़िया भाव में देखुं स्टार्ट है नहीं बहुत संख्यार आकाश छाता छाड़ी आकाश छाता
ଲଙ୍କାବତୀ ରାବଣ ସୀତାକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ତା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। কি সুন্দর। बहुत सुंदर। ये मिस शॉर्ट লাগছে। बहुत सुंदर। बस चलिबनी। मिस फायरिंग कर दौची रावण क्षमता पाखरे ये लक्ष्मणर किसी काम दौ नहीं।
आकाश चाटाटाके देख खाइके दिशा जाइने आकाश छाता पूरा डोबरा मस्त मारिছে মানে এত হাইটে একাতে তেলটাতে যতটুকু আছে তেলটা নাই সরা পর্যন্ত এটা চলে আসবে হ্যাঁ এটা হয়নি কিন্তু সেটি জଣେ ଇଏ ବାଣ ଭଳିଆ ହେବେନି ମୋର କମଳା ବାଣ ଭଳିଆ ହେବେନି লাইট পড়ে যে পজিশন একটা নিয়ে ହଁ এই বাহ বাস বাস ভেরি গুড ରାବଣ ମରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଣ ଦେଖିକି ଲୋକେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଡ଼ାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ବମ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ होती बर्तमान रावण मर कहीं मरबनी बर्तमान राम लक्ष्मण लगी पड़ी रावण को मारिया गोटे पर बाण गोटे बाण छाड़ुं देखु एपटे लगी बाण बहुत सुंदर आसी गुड़ाक लक्ष्य कर
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଣ ଦେଖିକି ରାବଣକୁ ମାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଲୋକ ମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ मुई सब ये कैमरा के लोके पर मुई खाली चाहती जब सब ईटा आइछड़े देखो भाई दुकान उपर बाण पड़ी बर्तन तक जोरी एकादे पूरा पुड़ी जाइए किंतु किसी क्षति ही नहीं
ମୁଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। फोन चला दुसरा आम्ही असे ଆଉ ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି।